काशी विश्वनाथ जय प्रभु भोलानाथ हे काशी विश्वनाथ जय प्रभु भोलानाथ हे काशी विश्वनाथ जय प्रभु भोलानाथ नमः शिवाय नमः सारवा से कैलाश पर्वत ओल्हे आसु अरे ओल्हाछि सब देवतागण मो प्रभु काहे गमन करिछ जने मर्त्यपुरर मानवी हमको सत्य करिक संकट रे पकाई देछि कुआरे गला से मानवी हेलो ए चांडल एटा हैला कैलाश पर्वत हेलो तोर पाप नयन टिके चाहि दे केडा हैला कैलाश पर्वत मागो इडा कैलाश पर्वत है हां 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 आगो ताहिरा पत्थर गदा गो देखो तो के गदा करछ गो हेलो ए शीघ्र प्रचार से हेले देव देव महान आगो एटा काना स कर अरे ए मोर नाग सर्प हां इडा नाग साहब है हां ए मोर नाग सर्प हां काना खेसी है ए मोर नाग सर्प पवन पिए आगो हेती लगी आर के पवन नि मार मार गो अरे कौन पचारू चु पचार पचरामी जे सुनो तो जे भर भल छ मो भला अछि लो कोन पाइलो तते कोन असुविधा होछि तमर से मैडम जे के लो तमर पार पार्वती अरे मोर पार्वती बे कोन पार पार्वती संगरे अछंती तते देखा जाउनी के न का लुकाई छ से मो संगरे अछंती पापिनी मान को केबे देखा देबे नाही ये मागो में हाजी टुका भले हता रामन के अरे से मान को देखा देबे खाली मते देखा देबे ओ हंता कोन पचारू चु पचार आगो महान दे बाबा कोन हला लो सत तीरबार सत करबो बोले पचरामी सत्य कली कहबो मु सत्य सत्य त्रिवार सत्य कली कह कोन कहछि जी आगो महान दे बाबा ई राम नाम के भजले केला बेसी कहत ओ रामन नाम को भजले कोन होय ए प्रश्न उत्तर पे मो प्र कहछु आई रामन नाम को भजले कोन होय त फॉलो मी अरे कुआरे जाउ छु बे अरे फॉलो मी बे मो पछ पछा मो कैलाश पर्वत बुलाई बुलाई कहबिया हां अरे आम पछ पछा मो कैलाश पर्वत बुलाई बुलाई कहबिया जाऊ पटे आसु छुआस अरे भक्तगण मो द्वार सामने रे कोन करिछ अरे चंडलुड़ी तो रामन नाम को अरे मो द्वार सामने कौन कर शीघ्र चली जाओ जीवन नहीं मो द्वार सामने कौन करूचंती कहलो मो रात्रि समय डाबी हुए अरे भक्तगण जाओ दिन रे आसीबो जाओ रात्रि समय रे बेलपत्र ढाबनी जाओ जाओ शीघ्र शीघ्र जाओ अरे चंडलुड़ी रामन नाम को भजले कौन होता हे राम नाम के तो भजी 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 बिया चरी देला ना मैं जानी दिलानी कहती ना हे महादेव हाँ प्रभु आपण परा अकर्मे कर्मदानी देव देव महादेव हाँ हाँ किंतु ए प्रश्न उत्तर आपण को मते जणा नाही नाही मते मते जणा नु कोन करिबा कहंतु कोन करिबा हेले सिना जानिनी मो ऊपर जो देवता अछंती से निश्चय जानि देव तांको पुरा को जीवा चलो से की प्रभु से वैकुंठवासी नारायण तांको पुरा को जीवा चलो हो ठीक अछि तहिन ए चांडलुनी चांडलुनी चलो वैकुंठपुर जीवा हेला न जन बुआ हेलो आगो खंडा गुटा दियानी जगह हेलो ए चांडलुनी
বৈকুণ্ঠপুর ଯିବା ଚାଲ লো মুই আর চিন্তা কুণ্ঠ হেলে বিনি যাই পারে না ଚାଲ ଦେଖି ଆସିବ বৈকুণ্ঠপুর কিপରି ଦେଖାଯାଏ ଦେଖି ଆସିବ ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖି ଆସିବ ସେଠାରେ ସବୁ ଲାଗିଛି মুই যাই থেতি কা করব মোর গোড় হাত নি চলবার না କଣ ପାଇଲ গোড় হাত চেই মরিছে কেনতা হিমা ହ୍ୟାଲୋ ଏ ତୁ ଆମ ସହିତ ଯିବୁନି তোমার সঙ্গে নি জান গো তুমি যেহি বলো তেহি গলি যমরাজানি কে গলি ইন্দ্র বুড়ানি কে গলি মে পর মহাদেব বাবা নগলু মুহান কে भी গলি হ্যাঁ ଆରେ ମତେ ଅପମାନ କରୁଛୁ କଣ କଲେ ଯିବୁ ସେଇଟା କହ গুটে কথা করব বলে জিমি କଣ তুমি দে দেবতা যেতে অছ মতে বুহি করে নেলে এ অলক্ষণী চଣ୍ଡালুণী ଆମେ କଣ ଦେବତା ହେ ତତେ ଛାର ମାନବିକୁ ବୋହିକି ନେବୁ হ্যাঁ ଏଟା କେବେ ହେଲେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବନି বলে তোমার বদলে তুমি যাও মতে কে ডাকুছ ତାହେଲେ ତୁ ଆମ ସହିତ ଯିବୁନି ଦେବତା କଣ କରିବା ଏ ତ ଆମ ସହିତ ଯିବନି দেখো গো জায়গা যাও উলি यार ଯେହେତୁ ଆମେ ଚଣ୍ଡାଳକୁ ସତ୍ୟ କରିଛୁ ଯଦି ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ ହେଲେ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଦେବତା ବୋଲି ଆଉ କେହି ପୂଜିବେନି ବୁଝିବେନି ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେବତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି অলক্ষণী ଚଣ୍ଡାଳକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ନେବା ଚାଲ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଚାଲ ଆରେ ଏ ଚାଣ୍ଡାଲୁଣି ଆମେ ରାଜି ହେଲେ ଲୋ ତତେ ବହିକି ନେବୁ ଚାଲ যাহা भी हो বুঝব তো মাগ বড়ে হেলা ଚାଲ ତାହେଲେ যে দেখো সিনে କଣ যেতে দিন তক হে প্রশ্নর উত্তর নি পেমি ହଁ মতে তো বুহি দিব তলকে উতরা উতরি করবড়ি রে বুয়া ଆଉ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଲି তোমার কে অসুবিধা 1 2 ও ঝাড়া পরিসরা হেডা কে চিন্তা করছ গো শুনো তো পোড় ভই ছেল মেঢ়ি গে দামুর জনতা ঠাড়ে হকসন হেতা হব ଏ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଛୁ ମୂର୍ଖ ଅଭିଶାପ ନ ଦେବୁ ତୁ ଗୋଟେ କୁଚୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବୁ কুচুন্ডু বলে ଆରେ କୁକୁରାଚିଆ বনে হেবা জাগো কড়া হব চুরে কেনটা বুড়িয়া ତାହେଲେ ଚାଲ ବହିକି ନେବୁ ଚାଲ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ଏଇ অলক্ষଣୀକୁ ବୋହିବା ଚାଲ ବହିବାକୁ ନେବା ଚାଲ ଆଜି ଦେବତା ମାନେ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଜଣେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ମାନବିକୁ ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ନେଉଛନ୍ତି ପାଗଳ ପରାଏ ସମସ୍ତ ଦେବତାଗଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏ ମତେ ପାଗଳ ଗଲାରେ ଏ ପାଗଳ